بسم الله الرحمن الرحیم. دیدینگی مسئله دوین متانسی وضوع است، تیمم پوزس، غسل پوزس. تادی چیزات کنینو باز دفعه کثیر و شک ایشان بکن کنلا دیو دی حکم پچیو زربانا شک بیایت پو دیو لین خطرناک بیماری نه دیو لیشان مزمت بسیو اپچو سیستانی بحقلا سوال سوست ایشان شک بکن کنلا کونی حکم پچی دیو زربانا کسل بیوست کو شیطانی زدون بکنی چوب کنلا دو چاین زربانا دو اینا که مثلا دوسه چوچی دوزس لاپو یاری لاپو چاریو یا که کاری دچونا اگر دو هفته نادر چوچ میستم و یا چوک تنا مثلا دو مت چونیستا چوک سومتا چوبجیتا چوغاتا دو تمام دو پنا دو چی گوی نازر بنا دو عملی طوری که مثلا خدا پیغمبر خودن پفشا گوی مثلا خدا سے پیغمبر مثلا چوچی دوزس مثلا مت دو یاری کارا لگانا اطمینان مت یا جو ما چوغا تاسبت على اطمینان قوامه ولا جو دو خدا رسول خزان پف حساب کوینا دو وجہ سے جو لی خطرناک مشکل ہوت بنا اینو کورس عمای لمن ماتی بھاری دو سے مشکل ہے اینو خوان ماتان صحابہ لمن ہونا کل لے گنا خوان احتیاط اطراف سے اچھا جو لے گنا ایشان زورلوک چند سو سے وقتا تمام خوان مثلا چین چارو نیار سامن دی بحث با تمازر بامد اما چین لوزه منو شیطانی زدول بکنی چازه من شیطانی سیکولو وسوسه سا شیطانی وسوسه سامنا دی به حسابی که کوسی عمل بین گوانا دیو شیطانی زدول بسمنت سخی تو دکھو مثلا بس یاس کل فی حساب کو شک بیا ایشان مثلا ضرورت به چازه من احکام کو مثلا آسان شنا ایشان آسان ما دجا مثلا دی مثال چیتا است پر مثال دوسن دیگه نا په مالسلا شش پیو سونچه بالویس کو خورید اینا یو یا بالویس کو یگا شین چیتا بینا یا شوی شکسو نا بالویس کو چند بند کو من کو چند کو نه کو چند شش په وانا اتانه شک ودی لا یقین بد کو دیگه شین کو بالویس کو شین تا بینا اون کو چند کو مت په بالویس په خورینیو دیگه شش پیسه یو دیو چی که تنها کلا شک بود مثلا اما ولا شک بود اینا دیو اف شو واسه که چه فسپینا یا شوی فسپینا یا بالویس پو شینج تافی شک سو اینا کلا دیو سهمایی یا چالوی ولی دیو کلا سهمایی ما کلا زیر وگن میمن ندی که بالویس پو شین تافی زیرو کلا گن مامه شک بچان کنه شک کلا چند کلا سماردمه اینا منجو اما چی وقت چه دو کام کوری جگی کهی مثلا مثلا فيها كنا نشك قلت إذا دوا هذا شك ولا دخول بجار بس الشك بيك عمل بوار بس مثلا نسأل تعالى فيها سوم نبجين وشك سوركات إنه لا تعالى شك ولا شان سما لا پروا بيها دو لا پروا بيها يعني مهد أنا زربنا دوسري ديكا كوش حلوينا يا سامي يا باليس بوسي اشتين تابنا يا ديكا شوي فوز بينزه و شك سو دارنا كوي فريدة مالسو سامي تا چيكلا يقين قد يلا ديكا يا سويت مد مثلا بالویش یا سویت می‌دیه چیک بکرنیوت حتما کوسی دیگر چین تابیزه و دوام یقین بود انسان یقین سو فی صورت اینکو مطالعه چربید. اون دیوله چی بیار گوست دیوله علاج بدو این علاج نیست کلی فکروسی کسان می‌کنه. چوب بدون توجه بیار گوست نتانسی شک بکن کوسی توجه بیار گوست این دیو اسلام نا عقلی نزدیک یا لسکو لیحموینا یا چامنی. اسلامی حکم مطابق مسوجده اسلامی نعتالا غوطه چیک توزه ست دو متا ماچس پا غوطه سومتا مجیتا اسلامی خلاف سو اچھا عقلی سے چیز ہے عقلی سے یوزر بن غتالا بھائی عقلی سے غتالا یقین یوت پہ عمل بھی شک سو فی سے کا غتالا چند مشکل میں یا بھری فارمولا یا ریاضی فارمولا چوکو احکامی فارمولا یہ فارمولو چیز ہے وہ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انه نجس ہر چیز مثلا سہمین چیزات گامر سہمین نہ کریں کہ یا یقین گوا کہ دی چیز کو چھڑو ان زیرو یقین بچو سے گنیا مثلا فوت بالوس کو مثلا دیگا وسی نقول تمام شيء انت مثلا فوز ده مثلا یقین سو یا مثلا دوسرے بالوس یا سو سمت یا خود یا چون سے جانی دو میں یقین سو ہر چیز کو مثلا سہما صرف یقین کی یا دیو چھڑو سو دیو چھڑو ان زیرو یقین سو نہ نا ده ولا چھڑو آسان سوچ دے مقصد تو شيء كجام شيء كجام خمت سو
من دارنا اور شیخ صاحب گام شادو سونا متانا مشکلات بود بجوده حتی درگاه مشکل بود اونا سام سے آسان بشه سو من دارنا یا اولاد کو اگر جیسے سونا ہر چیز کی تعالی چھڑوی اما جو صحابہ انزر وہ یقین سو پوچر صحابہ انزر سے سونا رنا نس کو لیلا تو لگا سو متانا مشکل بسو لہذا دیو عقل نا اسلامی نزدیک نا دیو ناپسند لشچینا یا پسندیدہ لشچی دیو غور بیار بس اگر ناپسند ان دارنا چاہے انسان لا خیر الامور اوسطها جیسے میانہ روی زرتا فارسی والوں نے دو چیزیں نہ ایشان تھارے خیر وہ میں نہ ایشان لاپرواہ بھی میں لاپرواہی سے لحظوں میں اور نہ لیکن ایشان تھارے خیر وہ سے لحظوں میں انہیں دو چیزیں دو بغیر چاہ نتیجے میں پا خوان کھوری وقت ضائع بھی ہو کھوری عقیدہ خراب بھی ہو یا خوان سی چیزیں شیطان انزدول بھی ہو دی ویڈیو ثابت ہوئی لہذا مطالعہ سکال کو تریو لحظوئی اینا جو دیو مثال دی مسئلہ بھی دیو چی گوئے دے وہ اس پتہ سو یہاں دے بھی نو مطالعہ بار بار ہوتا تامی ضرورت میں بھی نیسے ایسی چیز پو چیز ہے وہ نسوسے نفس کا قابو بھی آئی جاک پائد کو یعنی مطالعہ سے ہوتا جو نیس نی پو مرن منا جو حتیس نی پو مرن مرن دوست نی رون یا مرن یا دا زیس پس ہوتا چک تو ہوتا چکتا یا دا رن یا مرن حکم پلس نابیار وجوده یعنی ماتیس نی پلس چاہتے وانا زیر دیو مطالعہ شک حاد پسول سامن زیر وانا شیطانی سامن شیطانی مثلا دیو ایشانی ہوتا دی شک دو بکن مثلا دیو یا وضو مگوان یود یا تھوت چنکن کنسا پوزیلو مطالعہ تھون سے مدرسہ دار الشفا آپ جو خوبینی آپ جو خمنائی دو شاق مدرسے دے چوغو ہوش سب چوزے ہو یعنی چوک چوک وضو بکن کنی یا ہوش کنی چوک وضو بکن ما أطار الشيخ زين هاي يوم خبيث أنا يدكو هاي من هوس بتشوه ده شوي جده ما ين كفيلو شيء شالو يا يوم فرقوسي لا كده هوس بينو كرد يان كرب إتمنان قامة ديا يوم كفره دو من مطالعة خدا سيسكال في سامك شو ماتي مختصر مطالعة آسان بس مسلمات كمان مطالعة ديو إنسان سوسه نفسي کا کنٹرول بیت کو ديو ضروری ديو بس مطالعة إن جو حكم كوچين يا بحساب مطالعة سي عمل بیت کو دهنا من قد شيء سؤال بس نلا وضوء به یا غسل به دوالا على شك إيشان بجو هر دفعة تام تقوي كشوتون على إطمئنان قام قامت كاي غنتا ده على شوينو خاطر دوالا تشيبي على كبيرة فيها كذا قد أيوة شوين دو كنا كذا ما قابل هاجو دو قانا كلا يقين نسوي كلا إطمئنان قامت دولا جواب بوشي من سديو ناس کو جائز میں دو جائز میں جائز ہے وہ معمول پتھر ہے مثلا دہی لجدے یعنی عادی طریقہ متا چیز معمول پتھر ہے کو وقت سارو بیو سارا حرام معمول پتھر ہے چو خارج بیو سارا حرام خیر تو آتی دے وہ چو چان وافر ہے تو سے آتا نو ہمت اب قم دونینو یو کا چونٹیو کا دی لاقتل کو گا چو پھتا من دے کنا یو یو بند بسنا یو دو پہتا دے حساب کو یعنی میونی قناعت بکھان کو دے حساب منگاری بھی تو دے مشاجن بوتل پہ پروس نہ یو دلیو یو کس کو یہ جو چاہتے ہیں شومیت کی سے کا بہت مشکل ہے یاو بھائی آپ کو جو خوبینی پہ فتوا پورا دے چھوی بل پہ کا بجلی بل کا یا جو دیو نکھر بھی سے ہوتی ہے دیو نے خارج بیت پر اسراف بیت کو حرام ہے یعنی یا چھو مدیر وارد پر چھو گاں جو دے دیو بند بے سنا یوگ دو پہتا لیکن یہاں لاقبالت عمل یہاں وارد پر چھو گاں تو بے سنا دو چاہتے ہیں دو چی فرید دو قناعتی فرید وانا مطالعة بس مطالعة شو وافرت بنا مستي جان دفعة بيلو بيجا سلام بس كل يوم مطالعة شو يتفوت تاما شيء أما بيجي لكو ميتر كوز ور كره جوا لكفول فوتانا ثابت تيسه كره أنا شو شون شيء كام رفوت تاسي جابنا وكولة رفوت يا بحلا ما يبتونتي شيء شو فوت تاما شيء ميتر كوز ور كره بيجوا ده بيسا بينه فوق خدا دوسا عتي مرحوم باشر محمود صاحب شو كام مرحوم سلطان خدا رحمت بشي كراچي أنا دخول كان كده هو ياوا سلسلة جوان ويبو في زماتام لا تندे زنجیر تعمت हो सकता है أنا زنجیر تعمت हो सकता है شاق باكون ثومنا فيا يكنا فدماغ فا أوت سوس سوم بيجو أنا وقت تو جنبه باري كوره ثون منا إنه كوش كنا شو ينجو فيسو ما شالو سوس ده يلا كسل ده هو شك ومابيو ما دوس أبا قومي شو سوس أنا يا نازل بس رمضاني إفطار بس نكو حمام سوس هذه چیز الله سهری زیب تمام تنا باشه شهر وکلا تنا غیر بیل و میجود 2000-3000 تومان تاتی 100 روپیه باشه لو می 10-20 هزار تومان بیل مایه مگا گوجو تو چند پشو فوتا جاپن
أنا باشياء سيكون سمجاي به لا يدو دخو ما بس عشان كبيرة خاوم تعرف دي حساب زي وانا دو يلا يعني بيلي شنو من زي خاوم يا लेकिन यानी सांग बको हवा में क्यों दोगे जल्दी शुक्र या वक्त तक हम कराची तो जना बाद में फ्रूज़ है भी माची ना ले होता ताम जो है ना चिरा होता ताम जो चूपा में पना ये ना देखो छापरे ना तुझसे बात कोरंगी छापरे ना दूसरे मर्तज़ा ही देखो माची ना ले बुता होता ताम जो है ना चिरा होता ताम जो चूपा में पना टंकी हुई से शुरू आवा आप जारी ला होता मी गोइन पा आयो गोइन पा या तने दिवची ला होता था या जारी चुयत में दिवने चुपा में पने चांचू अना दो इन माता ला दी होता था में तो जो इशन दो बैत को जो सही बैत सो लिहाजा इसराफ बैत को हराम इन लो और जो चीज़ अल्लाह जो माता ला वसवसे शैतानी दी चीज़ पे शितना ज़रूर बैत को माती का वाजिब है على استيجو سواج مثلا أنا كتام سفر يعني وجوده बेंजो سفر أنا أو أنا مثلا بيشين دقال في أبو تما سفر بكن ولا كذا بقى بيشام شام ران هذا ترى وش بطلنا آية أنا ما يهو سنة جام بيا يا سفري كذي क्या कोई ना जो يوجي كذي क्या को कैसे बेंजो يوم ماشي يوجي هذا يوجي كذي بقى माता दूसरे आवाना धोंजू दे मसल स्कारदन ओस स्कारदन ओस दूसरे माला यूसुफ ने हम ओस मसल खुदा शाम गरीबान चासे ये दी कहता मैंने मोहम्मद सुने हम बोझ आते दूसरे शोध शाम गरीबान ने को हर बात को गोरे था शाम गरीबान था या वाला क्या को माफिया हो सकता 2-3 बजे का अच्छा मसल अच्छा है ना वो गासी ना पास है ये बात से هذا ترى حد تلفظ بهديه توستي شروق جدا يوم قامت جو خار شيء من قامت دنيا ناي تو دنيا ناي كوسي تو ما تي لا توب زي بقى دو ستارين كيجو دا ماتي حد کو بندو اگر چل منا انا وقت بس ماتي كيشدامبو من كيشدامبو كيشدامبو ماتي لو بناي هنا دو ماتي ملاكنا يا دي وري جروب ملاك اور جروب ملاك سولارنا ارغوانه ये ना आता बाज है बना छुटो ला कराची लाहौर को लगवाते ना हद तरफ दो धोबे में है तो देवी बाद हो अलग है शो शहर ना सुनते शहरी फर्क शो शहरी या مثلا एरियोज रहता है مثلا दूसरे कराची ना कराची नाजिमाबाद दूसरे जुदे बस ये कोला मता ला कराची वालों ला नया नाजिमाबाद ही तो कोई ना हदूद कोई ना ये का थोड़ा ना تغير بيغرون بأخير को अगर शुमार قاعد सुनते शहर कौन ला चीज़ है वाला सुनते शहर कौन ला या मता ला शहरी आखिरी तो कोई वाला दूसरे बात से करो दो इनकी मता वाला फ्याक मबिया मतंग या वथन حد تراخوس है मजूस बाज़ ज़रे जुट में तो حد تراخوس है जुट में ده वाला मता से तना दी वो जना फ्याक को स्कास बेगा या कसर बे خسر بگایا یعنی رکعت گینگیس بگایا رکعت بجی بگایا ولی رکعت گینگیس بی خسر بی دو چار جوانا غتی کا واجب کو خسر انتا چاہتے ہیں تا دوسرے یا الٹ کو دوسرے غتا سے بیا غتی یا نانو بیا چی ما بیا خرچ یعنی یا وس کا تو تھن دیکھ کوم سے بیا کو بے دے والا چی بھی دے والا پورا بیار کو جا جوانا یعنی کا قضا سو بیا کو پورا بیا کو قضا سو بین یا سفر یوزره دو قصر بگویی وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. پروردگار آیه دیدی شوش کن شده دیونی که عمل بیاد توفیق شده بسیار